Gato hindi may isang content ko hindi nga napintas nga negosyo. Pagalanta. Oh. Obal maharvest tatag harvest kami. Gumatang nakmat ti tilapia na 150 per kilo. Oh. Tay kami nga ag-harvest. So, kitayan nyo ti pag-harvestan. Oh. Nalaka lang ti harvest no kahit mo ti fresh may kadtuyin. Oh. Oh, datan. Oh, sus nagado. Oh, kitain nyo kabsat tinaalan na niyo. Oh. Nagado niyo. Oh. Nagadakkel pay. Oh. Isang ano, aday ti area mga kastoy lang. Mabalin ka nagtaraken. Oh. Oh, dito dagiti ma-harvest na oh. Mabalin na pa nga pilyin dagiti ma-harvest na naginisip ni nagpipintason. Oh, kapsat dito iti negosyo na. Nag-investan na mo't iti kwarta na iti aday suna iti abroad. Nag-abroad isuna. Then di nakornong nagpatakder iti kastoy nga fish pond na. Nya nagan natoy. Concrete pan. Concrete pond nga makuna. Oh. Kitain tayo no mano iti may pan iti may sa kilo. Oh, nagidadakkel oh, dadkatan niyo oh. Dadtoy lang aribayan na atoy kakabsat. Ni subli mata hantong nga matay. Ha. Masiksikan hanya. Oh. Oh, no pang family, lumagas ka lang dito Kalaw. Kasi diglang iti kalsada. Oh, nagaduti ko ano na may isa lang sayot na kat niyo. Oh, kasto lang iti area na oh. Oh, no da iti isang kabasit nga mano tinapan. Oh, kita nyo. No, da basit ornong mo kasto iti pamayamon i-invest mo tuyin oh. Nang pili tatay subli na ulit. Oh, subli na ulit. Oh. Okay lang oh. Simot ni partner na, misis na agrig negosyo mat iti makmakan kanyak. Oh. Kitain nyo. 5 piraso. Oh, 5 piraso di may 1 kilo. Oh, kitain nyo to baka mahipan to iso na ti signage si G-War nga fresh tilapia. Da signage ko jay. Oh, da signage na kano jay. Da signage na jay kakabsat. Oh, dito hindi kita pan na oh. Concrete pan na bali talo. Imbaga na idi nga mano nga ribo nga pieces timpam mo. Dali 3,000. Oh, 3,000 pieces. Ibaga mata nga 2,500 nga piraso ti agi mortality na kit 500. Kit tata ti mapan iti may isang kilo 5. Oh, sulit na sulit kakabsat. Danto panahon nga tuladet tumot dito yung negosyo na. Ayabak to isuna mga install. Oh. Narugyan ato yun hampay. Oh, narugyan na. No? So mano man nga bulan ng sakli mo kargaan. May dispose ko lagi namin dito. May karga mo ulit pang December ana. Kanginan to ti tilapian. May dispose ko lagi din mabaling karga. Hamot nga mabalin mo nga tinagam amin nga darumnan. Ikatam amin nga darumna. Well, kanayon na nga masukatan. Kanang masukatan. Anto no naibos detoy, i-drain mo ton. I-drain mo ti darumnan mo sunto man ti gamitin mo. May drain. May drain. Oh, santo dalusan. O ti pagmaitan na pay detoy kakabsat ket awan ti hito nang mangkaan ti tilapia. So baka yung 3,000 baka umpay ti 500 mortality na. Ada 500 na. Okay. So siguro hindi ngamin ko kuay barbaro. Siyempre barbaro ko dapat di kay ko ti Semento la chemical mo. Okay. So ay tinagkuan na nagpatayan dito doon. Namin anong ating na-harvest na nun? Damo pa lang. Damong tilapia. So kita nyo kabsat no da iti balak yung concrete pond sa raking nyo lang ni brother kadwam iti Church of God dati tinegosyo ng takta natutunan nan sa Dubai nakakita kinatoy nagapo Dubai University of YouTube. University of YouTube ayan si brother so no kayat yung tumati ag negosyo kastoy at kontakin nyo lang isuna
So once again, thank you, God bless.